হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আৰু এটা নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। তো আজি আমি আৰু এটা নতুন এটা ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ। তো আজি মই আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে আজি আহিছোঁ। আজি প্ৰথম দিন। पाइप फुटी से बच्चा आपका हाथ जोड़ रहा है। গাড়ীত লগাও ভাল হ'ব। A few moments later. তো আমি এতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰ মোটামুটি পাইছোঁ আৰু গেটটো পাইছোঁ, আহি আছোঁ এতিয়া। তো এইফালে চাওক, বহুত দোকান পোহৰ লাগি গৈছে। এইফালে বঢ়িয়া বস্তু ওলাইছে। আমাৰ অসমীয়া সাজপাতো ওলাইছে। আজি প্ৰথম বুলি হোৱা নাই আৰু মানে তো বন্ধুসকল, খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমি। মেধি কি ভাগৰ লাগছে পাম আৰু একো নাই। কি খাইছা? ইয়াত লেবুৰ পানী দি আছে। এইটোত তো এয়া কামাখ্যা মন্দিৰত আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। অলপ দেৰি আমি ৰেষ্ট লৈছোঁ এতিয়া। তো আজি অলপ মানুহ কম আছে, প্ৰথম দিন যিহেতু। এইফালে মানুহ যাই আছে তলত, আমি এইখিনিত আহিছোঁ। মানুহ ওপৰত বাবাগিলা আহি ইয়াতে ভক্ত বহি আছে। আমাৰ বাবাসকল আহিছে। আমাৰ আগত ভোলেনাথ বাবা বহি আছে। তো মই বাবাক লগ পাইছোঁ। বাবাক মই সুধি আছোঁ এতিয়া বাবা ক'ৰ পৰা আহিছে। बाबा कहाँ से हो? वृंदावन से। आप वो कितना दिन पहले यहाँ में आए? कल आया। तो ये पहले बार क्या वो इससे नहीं पहले? और आया। और है हर साल में आते हैं। हर साल में आते हैं। तो इसके बारे में आपका माँ का बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छे है, महत्व अच्छा है, सिद्ध पीठ है। कोई भक्त आने से उनको कल्याण होती है। कहा बजे आम बाबा आई बृंदावन पर, तो बाबाक लग धरल। तो बाबार अलग आशीर्वाद लै लो। तो आम इतिम्य पाम और माँ कामाख्या मंदिर इया बेसि दूर ना और लब लग उरे आई बेसि और एक ना इतना खा पानी दी आते गरमो बहुत। खा पानी कामाख्या मंदिर सकले खोज करें को असुविधा नापाय। सीटर प्रति लक्ष्य रखी कार्पेट लगा आम जिमाने मंदिर पाक पाई भीड़ बाढ़ी गई আছে। चाब पर भीड़ लाहे बाढ़ी गई আছে। पालो अलग लै लो। भाग लेडिज एट साइड जेन्स एट साइड। आम इटू साइड गलो।
তো আমি এতিয়া মন্দিৰ পাই গলো। আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমালো। এয়া ইয়াত বহুতো গৰম যিহেতু, তথাপি ইয়াত মন্দিৰৰ ভিতৰত আহি মনটো এটা শান্তি লাগি গৈছে সুন্দৰভাৱে। বহুত ভক্ত আহিছে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে। এয়া চাওক, এয়া আপোনালোকৰ আগত মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ। আহি পালো, আহিলো, পালো, ভাল লাগিল। रास्ते में सत्ता रखने की काउंटर का व्यवस्था मंदिर के अंदर आम जानकारी। তো আমি এতিয়া ইয়াতে এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ আছে 31 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু টাইম হৈছে 5:50। তো সন্ধিয়াৰ 5:50। এটা চাওক, ইয়াত চাওক যথেষ্ট সংখ্যক বস্তু আছে ইয়াতে। पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवम्। किं नो मृत्यु करिष्यति नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसा देवम्। किं আমি এতিয়া মন্দিৰত আহি কেনেকুৱা লাগিল দৰ্শন? পুখুৰীটোত আছো আৰু পুখুৰীটোত পূজাৰীসকল ইয়াত কাছ আছে। কাছ আছে আছে ক'ত আছে? কেনে লাগিল আহি? আহিলো বহুত। মই এইবাৰ প্ৰথম অম্বুবাচী মেলাত আহিছো। এনে আহিছো মন্দিৰত, এনে অম্বুবাচী মেলাত এইবাৰ প্ৰথম আহিছো। ধূলিৰ মাজে মাজে পুৰা জয় মা কামাখ্যা। आप कहाँ से आए हैं? मैं मातारा मंदिर बगल से। मातारा, वेस्ट बंगाल। ओके, कितना दिन से यहाँ में आया हुआ है? 3 दिन पर। 3 दिन पहले? इससे पहले भी आए? हाँ 3 दिन पर नहीं, इससे पहले हर साल आते हैं आप? ना धमाके यहाँ पर तो माँ बहुत सत्य युग से माँ स्थापित है। मायर एकान्न खंड हो तार मध्य एक खंड है यहाँ पास और अन्य विभिन्न का मायर मंदिर। तो आप लोग हर साल आ रहे हैं इधर? हाँ हर साल। कितना साल हो गया? 15-20। बहुत पुराना हो गया। ठीक है। ये किबा आंगठी ना किबा तो बनाया था। ये चलो जी चलो तो ये जो बना रही है सबकी आंखों के सामने, कुछ भी घर से আপনাদের জুতো স্যান্ডেল সুরক্ষিত রাখার জন্য পকেট পাখির কাউন্টার খোলা হয়েছে। আপনারা আপনার
মন্দিৰৰ পৰা অলপ ওপৰত আহিলোঁ, ইয়াতে অলপ জিৰণি লৈছোঁ। আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।